دونك شوفوا هنا لو تي هنا نحاول نشوف من 0 ل1 بصح من 0 ل 6 بصح ما صرا والو. جي في اون ايرور. واش هي؟ درت غلطة هنا في البروغرام. ما عطانيش هنا من 0 ل 6 عطاني من 0 ل 12. Qu'est-ce que j'ai oublié ou qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? شكون اللي يقول؟ Vous avez oublié le T. Donc, step, j'ai 1,T, vous l'avez oublié le T. Très bien. D'accord? Vous ne l'avez pas introduit. Oui. La deuxième étape. Ok? Ouais. Donc, comme ça, en principe, je dois avoir la figure de 0, la réponse de 0 à 6. Vous voyez la continuité ou là la structure, mais la structure, the smoothness of this function, of this. Vous voyez smoothness qui va égaler. Trouvez-moi le nombre. Cette figure, elle n'est pas lisse. Lisse, elle n'est pas lisse. Vous voyez? هنا le pas تاعي égal à 1. Donc يعطيني la réponse هنا 1 ويدير يوصل. donne la réponse هنا ما بين من le pas تاعي من 0 ل 1 بعد من 1 ل 2 من بعد من 2 3 بعد من 3 ل 4 من 4 5. C'est ça le pas. D'accord? شوفوا maintenant si j'utilise par exemple 0.5. شوفوا la figure كيفاش تكون أحسن بصح مازالها فيها التعرجات هذوك. D'accord? Donc si par exemple je vais mettre 0,05, vous allez la voir, elle est très lisse. Donc شايفين هذو الأرقام لازمنا نديرو point virgule هنا باش ما يتافيشاوش. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc vous voyez est-ce que vous voyez? دونك شايفين هنا بغيت قلت لكم هذه برك بور لافيشاج تاعها نديرو بوين فيرغول تتنحى. نروحو لا فيغور تاعنا شوفوا كومون الي ليس. لو با تاعي صغير خلاص دونك لي بوين راهم متقاربين. vous voyez? d'accord? دونك هذه وكي نديرو باغ اكزومبل كيما حكينا 0.5 باغ اكزومبل ولا الان هي اللي تبان كلارمون. شوفوا صهيب parce que شوف من قبيلة ما درتش هكذا. من قبيلة عرفت. شوف من قبيلة وش درت. دركا خرج لي 12. vous voyez le temps. صهيبك معايا. donc le temps d'affichage ou le temps de traçage راهو من 0 jusqu'à 12. d'accord? وعلاش؟ باسكو ما حطيتش هنا لو تي. ما قلتلوش ارسم لي من 0 حتى لو تي. اوكي؟ d'accord؟ بصح كي ندخل له تي هنا راني حسبتها له بصح ما عطيتهالوش. vous voyez؟ هنا حسبت لو فيكتور من 0 حتى ل 6 بصح ما عطيتهالوش. بصح كي نعطيها له كي ما عطيتهالوش ها واش عطاني حسب هو واش يخدم من 0 حتى 12 حسبها وحده. vous voyez? donc mais lorsque je l'ai introduit كي دخلتها له قلت له ارسم لي d'accord ارسم لي la réponse نتاع جي ان échelon
بصح من زيرو باستخدام هذا لو فيكتور طون. alors c'est bon. très bien. ها هنا رسمها لي حتى ل 6. دونك vous voyez هنا l'effet تاع لو با كيفاش. داكوغ. دونك راح يعين النقاط هذه وهذه. اوكي très bien صهيب. دونك في لو با تاعي راح يعين النقاط هذه يوصل ما بيناتهم. دونك من الصفر كاينه نقطه، في الواحد يعين نقطه، في اثنين يعين نقطه، في ثلاثه يعين نقطه، وهكذا، ويوصل ما بيناتهم ويعطيني لو تراساج ولا يعطيني لا ريبونس تراسي. داكوغ. دونك كي نقصلو كي لو با هذا ينقص واش يصرى؟ تعود لا فونكسيون تاعي بلو ليس، تعود النقاط هذو متقاربين وتعطيني اون بون ريزولوشن. داكوغ. دونك هذه هي حكايه لو با اللي كاين هنا. دونك شكون اللي عينو؟ نتا اللي تعين. دونك en ce qui concerne le temps le pas ou le settling time, c'est le sampling time, c'est le temps d'échantillonnage ou le temps de. Donc c'est le pas, on peut aussi appeler la résolution اللي تحب la réponse تاعك تخرج لك بها. D'accord. La réponse temporelle à un échelon pour plusieurs systèmes. Donc, on va prendre l'exemple. Je suis à G1, G2. Voilà. Donc, par exemple, on a G1 et G2. On a في زوج نتراسيوهم لهم la réponse تاعهم. Donc, واش نديرو le step ما بين قوسين. Bon, l'exécution. Donc, step G1, G2. On exécute. Voilà. Donc, vous voyez, donc nous avons obtenu la réponse des deux systèmes sur la même figure. Donc, tout simplement, on met leur nom juxtaposé et séparé par une virgule, c'est tout. D'accord? Donc, il y a l'option en MATLAB pour le traçage de plusieurs systèmes. Donc, vous voulez tracer 3, 10, comme vous voulez, vous allez tout mettre ici. D'accord? Virgule G1, virgule G2, virgule, etc. Virgule G3. صادة إذا حبينا ندير لهم انترفال. حبيت دير لهم quoi? Je n'ai pas entendu. Intervalle. Intervalle. Hey, toujours. حط virgule. Intervalle. Intervalle. هكذا. Oui. ديرهم هكا، عرف الانترفال تاعك هكذا وحط في الاخر فيرغول تي. D'accord? Tout simplement. D'accord. Ok. Maintenant, on veut tracer la réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle, la réponse impulsionnelle, c'est quoi? C'est la réponse à une impulsion de Dirac. Ou la réponse indicielle, c'est quoi? C'est la réponse à un échelon. D'accord? Ok? Donc, هذو من التعريف que vous devez les apprendre par cœur. لازم تتعلموهم وتحفظوهم. Qui يقول لك واحد réponse indicielle, vous devez savoir ce que c'est. Donc, c'est la réponse à un échelon. واش هي la réponse impulsionnelle? C'est la réponse à une impulsion de Dirac. D'accord? راح نشوفوا دركا la réponse à une impulsion de Dirac كيفاش نلقاوها. Donc, on l'utilise فقط l'instruction impulse. هذه impulse entre parenthèse le 6 كيما درنا بالستep نتحصلوا على
Donc la commande تاعنا c'est impulse. نعاود هذا مكان. À la place du step, vous allez mettre impulse. Donc en plus, les options اللي شفناهم pour l'impulse, pour l'amplitude non unitaire تاع نضربو هذه في الكا في العدد تاعنا 4 par exemple هكذا d'accord. ولا l'option تاع le temps, l'intervalle de temps virgule نحطو الزمن, ou bien l'option تاع plusieurs systèmes تحاول تدير la réponse تاعهم donc تكتبهم فقط à côté virgule كيما بغيت تحط d'accord. Donc les options cool sont valables aussi pour la commande impulse. Ok, donc tout simplement ça. Donc بالنسبة la réponse à une rampe. rampe وش هي الدالة نتاع واش تسميوها rampe دالة مستقيم هذيك à partir من 0 d'accord. donc بالنسبة لهذه la réponse ولا هذه l'entrée, il n'y a pas de commande, ما عندهاش commande spéciale ليها. par contre l'entrée impulsion de Dirac عندها la commande impulse, ou l'entrée échelon عندها la commande step. donc la commande نتاع rampe ما عنديش. donc واش ندير pour avoir rampe نحتاجها. rampe c'est une entrée typique ou très sollicitée. donc واش نديرو هاي la méthode pour trouver la réponse à une rampe. donc elle se résume dans 2 étapes. La première, c'est la multiplication de la fonction du transfert par 1 sur S, puis l'application du step. D'accord. donc تهز la fonction du transfert تاعك تضرب لها 1 sur S ودير step تاعك تلقى la réponse à une rampe. c'est clair. donc تفكروا مليح ما عندهاش une commande. ok. maintenant la réponse à une entrée arbitraire ou là une entrée quelconque. donc واش نستخدمو هنا l'instruction LC. هنا عندها une commande اللي هي LC. donc في LC هذه واش نحطو la définition du système تاعي sous forme de fonction du transfert, ونحطو l'entrée تاعي ونحطو الزمن le vecteur temps. ou bien toujours avec la même instruction LC, la définition هنا برك اللي تتبدل. au lieu de mettre la fonction du transfert وحده نحطو les vecteurs نتاع les coefficients تاع numérateur ou dénominateur, ونحطو l'entrée ونحطو l'intervalle temps فقط. d'accord. donc R de T نعرفها و T هي l'intervalle تاع الزمن تاعنا. ok.